Indonesia kini bersiap siaga hadapi ancaman penularan wabak COVID-19 berikutan peningkatan kes melibatkan varian Omicron di negara tersebut. Menurut Pejabat Eksekutif Presiden Indonesia, sebanyak 1,011 hospital dan 82,168 katil telah disediakan di seluruh negara selain menyediakan peralatan pelindungan diri, ubat-ubatan dan diagnostik serta keperluan perubatan lain yang mencukupi bagi tempoh 3 bulan akan datang. Sementara itu, kerajaan juga mengambil langkah memperketatkan kuarantin bagi mengelakkan penularan terus berlaku. Nana Rizki ada perinciannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan ada penambahan kasus Omikron menjadi 152 kasus. Adapun 6 diantaranya transmisi lokal. Menteri Kesehatan Budi menjelaskan 6 kasus transmisi lokal ini diantaranya terdeteksi di Jakarta dan Surabaya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan 2 penambahan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. 2 kasus baru ini terdeteksi di Surabaya. 2 orang warga Surabaya ini diketahui usai berlibur ke Bali bersama keluarga besar. Kedua pasien COVID-19 dari varian Omikron itu sudah dievakuasi dan diisolasi di rumah sakit. Keduanya dilaporkan tidak memiliki gejala atau asimptomatik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya memperketat karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri seiring dengan melonjaknya kasus Omikron di Indonesia. Naiknya kasus Omikron juga berdampak pada kebijakan karantina 10 hingga 14 hari yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 1 tahun 2022 tentang pintu masuk atau entry point, tempat karantina dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri, berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Karantina 14 hari diantaranya berlaku bagi pelaku perjalanan internasional dari negara yang telah mengonfirmasi transmisi komunitas varian Omikron dan secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas varian Omikron. Nana Rizki, TVS, Jakarta. Ini pula perkembangan di Jepun. Jangkitan virus COVID-19 di Jepun terus menunjukkan peningkatan berikutan penularan varian Omicron semakin meningkat dalam kalangan komuniti di negara tersebut. Tokyo pada Ahad mengesahkan 84 kes baru COVID-19 iaitu peningkatan sebanyak 2 kali ganda berbanding minggu sebelumnya. Selanjutnya, Hazuki Ijima ada butirannya. Separuh dari komuniti di Tokyo telah menerima 2 dos vaksin COVID-19 dan angka ini terus meningkat selama 16 hari berturut-turut. Di wilayah selatan Okinawa, sebanyak 51 orang telah disahkan dijangkitan virus tersebut pada Ahad. Gubernur Okinawa, Denny Tamaki berkata peningkatan jangkitan varian Omicron terlebih dahulu dikesan melibatkan anggota di pangkalan tentera Amerika Syarikat sebelum melebar dalam kalangan komuniti lain. Beliau menyeru pegawai perbandaran untuk mempertimbangkan bagi menangguhkan upacara Coming of Age Day pada 10 Januari dan perhimpunan berkaitan bagi menggelakkan peningkatan penurunan kes. Sementara itu, pegawai di wilayah Kochi dan Kagawa turut melaporkan kes varian Omicron pertama namun belum dikenali pasti punca penularan varian tersebut. Setakat ini, penularan varian Omicron dikesan di 27 wilayah di Jepun. Dalam perkembangan lain, pihak berkuasa Jepun memberi amaran salju tebal dan angin kencang akan melanda wilayah Hokkaido dan Hokuriku bermula Isnin ini. Agensi meteorologi memberi amalan berkemungkinan terjadi risiko libur petir, puting beliung, angin kencang di utara Jepun. Hazuki Ijima, TVS, Tokyo. Sementara itu, di Brunei, kerajaan Brunei mengambil langkah proaktif bagi mengelak penularan COVID-19 selepas kes positif COVID-19 pertama dikesan melibatkan varian Omicron pada Disember lepas. Antara langkah tersebut adalah melanjutkan penutupan sempadan dengan Malaysia untuk tempoh 15 hari lagi. Selanjutnya, Wira Gregory ada laporannya. After firstly being discovered in South Africa, the new Omicron strain had initially eluded Negara Brunei Darussalam until its first detection from a United Kingdom visitor on the 17th of December.
What was once expected to impact Brunei in the coming months has now reached the country and been detected in less than half of the expected time. For the past few weeks, updates surrounding the country have remained cautious, with arrangements being made to maintain a level of preparation for the Omicron strain while taking into account its early endemic phase. As a result of this preparation, vaccine booster shots have begun to see widespread administration to adults, senior citizens, and frontline workers over the course of December and this January as soon as they're eligible to do so. In the meantime, precautions have also been taken to reevaluate initial plans on lifting travel restrictions, making the choice to currently delay the reopening of its borders, further reclassifying its travel guidelines to essential travel only. Along with the use of exit travel permits and entry travel passes, Brunei has even extended its border closure with Malaysia for at least 15 more days. The latest figure of Omicron cases has added on another 7 cases in total as of last week, but has fortunately been confirmed to be imported cases as opposed to being any sort of spread or variation related to Brunei's initial Omicron discovery. Despite most of the positive efforts made thus far in attempting to adapt to the new norm, progress has been slow and meticulous, especially with the even newer complications of the Omicron strain. Nevertheless, while utilizing foresight to potentially prepare for the worst, Brunei can only wait with bated breath to see what the future holds for the developments surrounding the country in the coming months. We're Gregory, TVS, Brunei. Presiden Amerika Joe Biden sekali lagi meyakinkan rakan sejawat di Ukraine Volodymyr Zelensky bahawa Washington akan bertindak balas secara tegas jika Rusia terus menyerang negara jirannya yang pro-Barat itu. Setiausaha Akhbar Rumah Putih Jen Psaki dalam satu kenyataan berkata, Biden melalui panggilan telefon dengan Zelensky telah menyatakan secara jelas bahawa Amerika akan mengambil tindakan itu bersama sekutunya dan rakannya susulan peningkatan tentera Rusia yang ditempatkan di sempadan Ukraine. Amerika menzahirkan sokongan kepada Ukraine beberapa hari selepas Biden memberi amaran kepada Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai akibat buruk yang menanti jika Moskow melancarkan serangan ketenteraan. Dalam perbualannya dengan Zelensky, Biden juga menekankan komitmen Washington terhadap prinsip tiada apa-apa mengenai anda tanpa anda yang jelas merujuk kepada perlunya memasukkan Ukraine dalam rundingan mengenai masa depan negara itu sendiri. Susulan itu dalam kenyataan melalui Twitter, Zelensky berkata, beliau menghargai sokongan Amerika yang tidak berbelah bahagi dan menyifatkan panggilan telefon berkenaan membuktikan sifat istimewa hubungan kedua-dua negara. Selain itu, Biden berkata, beliau juga menyatakan secara terang kepada Putin bahawa Amerika akan mengenakan sekatan yang teruk dan meningkatkan kehadiran Washington di Eropah bersama Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, NATO, sekiranya Rusia menyerang Ukraine. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Jendela Global malam ini. Saya Febret James, salam hormat dan selamat malam.